bênção e alegria estar com vocês. É a segunda vez que participo desta web, como é que chama? Webinar. Webinário. Webinário. E muito feliz de estar com vocês. Tem outros irmãos que eu espalhei o link pelo Brasil que talvez entrem durante esse tempo nosso aqui, até para interagir com vocês também. Saya berkali berada di sini. Ini adalah kali kedua yang saya berpartisipasi dalam kolaborasi bersama dengan kalian semua. Dan saya juga ajak beberapa orang dari seluruh Brasil untuk hadir. Jadi sepanjang pertemuan kami ini kemungkinan besar mereka juga masuk untuk kita berinteraksi bersama dalam perjalanan kita dalam pembahasan pada malam hari ini. Também estou feliz com este movimento, com esta onda de leitura bíblica que vocês estão vivendo novamente. E Deus esteja aí se revelando a vida de cada um de vocês à medida que estão lendo as Escrituras. Dan saya sangat bahagia mengetahui mengenai gerakan baca Alkitab kalian dan bahwa kalian sedang konsisten dalam petualangan itu, dan saya berdoa supaya Tuhan memberkati pengenalan kalian akan firman Tuhan. E eu sei que o propósito desse nosso tempo é falar sobre o propósito de Deus dentro das Escrituras. E hoje, especificamente, é o dia de falarmos sobre a interrupção do propósito de Deus pelo pecado. Dan saya tahu bahwa tujuan besar kita di sini adalah membahas mengenai menemukan tujuan hidup melalui proses pembacaan Alkitab, dan secara keseluruhan hari ini kita akan melihat bagaimana dosa mempengaruhi atau mengganggu rencana Tuhan bagi hidup kita. E eu sei que vocês já ouviram de outros irmãos aqui já sobre o propósito de Deus. Algumas coisas talvez a gente tenha que recapitular rapidamente para irmos ao ponto principal, que é este que acabei de mencionar. Dan saya tahu bahwa sebelum-sebelumnya Anda sudah belajar sedikit mengenai rencana Allah bagi hidup Anda dan bagaimana Alkitab bisa berdampak dalam proses pencarian tujuan hidup. Maka saya juga akan kembali dan merevisi beberapa prinsip yang sudah disampaikan. E algo que eu gostaria de dizer, né, sei que vocês já ouviram, mas eu queria recapitular, é que Deus não trabalha sem um projeto, realmente. E é isso que a Bíblia nos expõe. Ada sesuatu yang penting untuk kita dimulai atau mulai dengan kalimat ini adalah bahwa Tuhan dia tidak pernah bekerja sembarangan. Dia punya rencana, dia punya satu rancangan untuk segala sesuatu yang dia lakukan. Em Efésios 1:4 está escrito: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Mari kita cek mengenai rancangan Tuhan di hidup kita di Efesus pasal 1 ayat yang keempat, supaya kita mengerti lebih baik kalimat yang tadi disampaikan bahwa Tuhan punya rancangan di segala hal yang dia inginkan. Dia tidak bekerja sembarangan. Jadi di Efesus pasal 1 ayat 4 beginilah firman Tuhan. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah memilih kita, artinya dia sudah mengasihi kita dan berencana untuk mempersatukan kita dengan Kristus supaya kita disucikan dan dianggap tidak berdosa di hadapannya. E também Efésios 3:11. Dan kita akan baca juga Efesus pasal 3 ayat ke-11 yang berbunyi sedemikian. Itulah tujuan dan rencananya sejak semula, yang sudah dia selesaikan melalui Kristus Yesus, penguasa kita. Saya sedang baca dalam versi TSI. O apóstolo Paulo usa a expressão eterno propósito que Deus estabeleceu, e no verso 3, em 3:11 e 1:4 ele fala que Deus escolheu nele antes da fundação do mundo. Dan Rasul Paulus menegaskan di ayat ini bahwa Allah
punya satu maksud abadi yang diterjemahkan sebagai rencananya, tujuan rencananya adalah punya satu yang sudah disiapkan sebelum dunia diciptakan. Itu sangat penting untuk kita memahami. Eu estou lendo esses textos para, desculpe, para nós entendermos com clareza que a Bíblia fala que Deus tem um propósito eterno e ele é antes da fundação do mundo. Não é nem quando criou o homem, mas é anterior à criação do mundo. Dan kenapa kita sedang merevisi atau membaca ayat-ayat ini? Justru supaya kita mengerti bahwa Tuhan punya satu tujuan bagi manusia, bukan ketika dia ciptakan manusia saja, tapi sebelum dunia diciptakan, Allah sudah punya satu rencana bagi manusia, bagi segala sesuatu yang dia lakukan. Isso já nos mostra que o homem não é o centro do propósito de Deus. Ele e os seus, vamos dizer, ele em si mesmo tinha um plano que incluiu o ser humano em algum momento. Dan di sini kita sudah pelajari hal pertama bahwa manusia itu sendiri bukanlah pusat rencana Tuhan, tapi dia sudah punya satu rencana lebih besar dan manusia adalah bagian dari rencana tersebut. Então Deus tinha um projeto pronto antes da fundação do mundo. Ele não foi pego de surpresa com as coisas que aconteceram posteriormente. Dan di sini kita pelajari bahwa Tuhan memiliki satu rencana sebelum dunia diciptakan, sebelum segala sesuatu terjadi, dia tidak pernah terperangkap dengan apapun yang terjadi sesudah dia ciptakan manusia. Dia tidak pernah istilahnya terkejut karena ada masalah atau apa. Dia punya rencana dan dia sedang kejar rencana tersebut. Então ele não é como aquela pessoa que resolveu construir uma casa sem projeto. Foi construindo uma parte, daqui a pouco fez um puxado e fez outro pedaço, e foi fazendo outro pedaço, meio que no improviso e na emergência. Jadi Tuhan bukan seperti manusia yang mulai membangun sembarangan saja tanpa perancangan yang jelas. Tiba-tiba orang ini mulai bangun satu rumah, lalu bangun dapur dulu, nanti ruang dulu, tanpa satu arah yang jelas, tanpa satu kerangka yang jelas. Tuhan bukan sedemikian. Muito bem, então qual é o propósito original de Deus em relação ao homem? Esse texto que nós lemos de Efésios já fala alguma coisa também, mas nós vamos a Gênesis também agora. Maka pentingnya kita mulai dengan bertanya kepada diri kita sendiri, apa tujuan Allah ketika dia menciptakan manusia? Kita sudah lihat sedikit di Efesus, tapi kita kembali ke kitab Kejadian juga. Como eu creio que vocês já viram essa parte de qual é o propósito de Deus, nós vamos apenas recapitular e talvez não precisamos ler os textos agora, porque acho que vocês já leram nas ministrações anteriores. Saya percaya yang telah mengikuti pembahasan sebelumnya sudah pernah mendengar sedikit mengenai tujuan Allah ketika dia ciptakan manusia. Namun saya hendak membaca ayat ini supaya kita menyegarkan ingatan kita kembali tentang pemahaman itu. Em Gênesis 1:26 fala que Deus criou o homem segundo a sua imagem. Gênesis 2:14 fala que soprou sobre ele o fôlego de vida. Formou ele no pó da terra e soprou sobre ele o fôlego de vida. Kita lihat dengan jelas bahwa di Kejadian pasal 1 ayat yang 26 bicara bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan juga kita akan melihat di pasal 2 ayat yang ke-14 bahwa Tuhan meniupkan rohnya ke dalam manusia dan dari situlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Di Kejadian 2 ayat 7. Esses textos de Gênesis mostram que Deus nos fez a sua imagem e que esta imagem foi dada a partir do sopro depois de ter formado o homem do pó da terra. Di 2 ayat tadi yang kita sudah baru baca, kita melihat bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar dengan Allah dan bahwa rupa dengan gambar Allah itu transferkan melalui tiupan Tuhan yang meniupkan rohnya kepada manusia. Esta expressão
fôlego de vida. A palavra vida em hebraico ela é plural. A tradução poderia ser fôlego de vidas. Kalau kita menyelidiki baik-baik di Kejadian 2 ayat 7, kalimat yang dibilang bahwa Tuhan meniup nafas kehidupan dalam hidungnya, sebenarnya kata nafas kehidupan itu ada dalam bentuk jamak yang bisa dibilang bahwa Tuhan meniupkan nafas hidup-hidup atau kehidupan-kehidupan. Significa que o homem recebeu vida física, psíquica e vida espiritual. Dan itu berarti bahwa manusia menerima kehidupan jasmani, psikis, mental ya. E o que mais caracterizava esta semelhança, a princípio, era a vida espiritual, porque Deus deu ao homem o espírito humano e veio habitar no homem. Dan pada asal usulnya dari segalanya, pertama manusia dihidupkan secara rohani karena walaupun manusia dibentuk secara fisik dan terima satu roh ke dalamnya, tapi Roh Kudus itu sendiri datang juga untuk diam bersama atau di dalam manusia. E o que isso implicava? Algumas coisas que eu gostaria de citar, que eram implicações desta imagem e semelhança. Dan apa yang berarti semua hal ini yang kita sedang sebutkan? Ada beberapa penjelasan yang saya mau bawa di sini untuk kita mengerti betul apa artinya menerima roh Allah di dalamnya dan menjadi makhluk yang hidup. É preciso dizer, né? É óbvio, mas é importante, que não era uma semelhança física, porque Deus é espírito e invisível. Então, o homem não tem uma semelhança física em outros sentidos. Hal yang perlu pertama-tama kita menegaskan di sini adalah bahwa rupa dan gambar di sini tidak mengacu kepada bentuk fisik saja atau kepada bentuk fisik, karena kami tahu bahwa Allah itu roh dan dia tidak punya satu bentuk fisik. Isso implicava em moralidade, ou seja, o homem foi criado à semelhança de Deus como um ser moral. Tapi di sini berarti bahwa bentuk dengan gambar Allah artinya bahwa manusia menerima kemampuan untuk hidup sebagai makhluk yang berakhlak moral, berasusila, punya karakteristik ilahi, prinsip-prinsip. Isso indica que Deus fez o homem com livre arbítrio, livre escolha. Por quê? Porque ele nos queria santos como ele. Então, ele nos queria semelhantes a ele, nos queria santos. E para ter pessoas santas, um ser santo, esse ser tem que ser livre, como Deus é livre também. Dan itu berarti bahwa Allah menciptakan manusia pertama-tama bebas dengan kehendak yang bebas dan kemudian kudus sama seperti dia kudus. Karena yang Allah mau adalah seorang manusia yang serupa dengan. Se não houver livre escolha, não há valor nas decisões que alguém possa tomar. Se o homem não fosse criado livre e simplesmente fosse um robô e fizesse o que é certo, não haveria valor. Isso não é uma pessoa santa. Uma pessoa santa é quando ela pode escolher entre o certo e o errado. E Deus nos fez assim. Dan kita bisa mendefinisikan konsep kekudusan yang Tuhan mau berdasarkan konsep kebebasan juga. Karena seseorang yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih, dia tidak bisa dianggap seseorang kudus. Karena kekudusan adalah ketika kami bisa memilih antara yang baik dan jahat dan kita pilih memuliakan Tuhan. Isso é confirmado no texto que foi lido em Efésios 1:4, que fala Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. Dan hal yang kita sedang bahas ini terbukti tadi di Efesus pasal 1 ayat 4 yang bicara bahwa di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maka tujuan Allah pertama adalah supaya kita hidup dalam kekudusan. Outra implicação, além de sermos seres morais, ou então a moralidade, é a espiritualidade. Arti yang lain dari kalimat yang kita bacakan di Kejadian 2 tadi adalah bahwa Tuhan inginkan berikan hidup yang rohani bagi kita. Então Deus nos deu ao ser humano
com o espírito humano. Então, o homem foi criado para ser casa de Deus, habitação de Deus. Dan di proses penciptaan tadi kami melihat bahwa Allah meniupkan rohnya ke dalam manusia, dia berikan roh kepada manusia, dan melalui roh adalah proses yang manusia dengan Allah. Melalui roh manusia, roh Allah bisa berkomunikasi dan memiliki persekutuan dengan manusia. E por causa disso, o homem, então, seria guiado e governado por Deus. Então, o homem foi criado para depender de Deus e ter nele a fonte absoluta do certo e do errado, e do sim e do não. Dan itu berarti bahwa manusia diciptakan dengan kebergantungan rohani kepada Allah, dan melalui hubungan Allah dan manusia itu, manusia dapat melalui Roh Kudus arahan, bimbingan, dan juga kepastian atau didikan tentang apa yang baik dan yang salah. Mesmo que o homem não foi criado, não era obrigado a isso, ele teria que optar, e optou, né, negativamente, mas para optar em sujeitar-se a este plano original de Deus, de ser habitação de Deus e de ser guiado por Deus. Walaupun manusia tidak dipaksakan untuk hidup rencana Allah, tapi dia diciptakan untuk punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, untuk dibimbing dan diarahkan oleh Tuhan dengan kebebasan yang dia bisa pilih, menolak semua yang Tuhan sudah rencanakan. Outro elemento que fazia parte dessa semelhança é a alma humana em alguma medida. Dan salah satu unsur lainnya dari karakteristik diciptakan serupa dengan berdengan Tuhan adalah kenyataan bahwa kita memiliki satu jiwa. Deus fez o homem com uma alma, e a alma é a parte interior também do homem, que está relacionada ao homem interior e se manifesta por meio de uma personalidade humana, por meio de emoções humanas, como alegria, tristeza, às vezes ira, né? Isso, Deus nos criou semelhante a Ele também. Somos seres morais e que temos uma personalidade. Dan jiwa itu adalah bagian yang membawa semua karakteristik atau kepribadian manusia, termasuk perasaan dan emosinya, apa dia capek, dia lelah, dia marah, dia bahagia, semua diekspresikan melalui jiwanya, dan adalah kenyataan yang menunjukkan juga sifat-sifat ilahi, seperti Allah bisa marah, Allah bisa sedih, Allah bisa bahagia, dan menginginkan sesuatu itu ikatan antara kita dan Tuhan, jiwa kita. É importante dizer que quando na criação o homem ele tinha uma alma perfeita e tinha também, obviamente, um corpo físico. Esse não tinha a ver com a semelhança de Deus, mas Deus também nos deu um corpo físico perfeito que podia se comunicar com o mundo físico. Dan kita perlu menegaskan di sini bahwa di awal mulanya ketika Tuhan menciptakan manusia, dia itu manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang sempurna, yang mampu hidup dalam koneksi dengan yang ilahi, dengan Tuhan, dan punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Então, quando nós pensamos num corpo e alma perfeitos, é um corpo que não iria morrer nunca, imortal, e uma alma que não tinha complicações psíquicas. Jadi ketika kita berpikir dalam pembentukan manusia tadi, kita sudah tahu bahwa manusia itu sempurna, dia tidak punya unsur mati, tidak diciptakan untuk mati, apalagi untuk berdosa. Para a gente ter uma ideia dessa perfeição, eu penso que podemos, por exemplo, projetar o que será o homem depois da ressurreição, depois da volta de Cristo, que vai ter um corpo glorificado e vai ter uma constituição física e psicológica perfeitas. Então, acho que esse seria o paralelo, né, entre aquele homem lá que foi criado e para a gente, olhando para frente, o que teremos, então a gente pode compreender
mais ou menos o que quer aquilo. Não posso dizer que é idêntico, mas é uma relação interessante. Perfeito. Dan supaya kita mengerti betapa sempurna manusia ketika diciptakan, kita perlu sekarang lihat ke masa depan apa yang dijanjikan Allah di dalam firman bahwa kita akan memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang sempurna sama seperti pada awal mulanya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa sekarang perjalanan kami atau kemana Tuhan mau kita pergi adalah untuk mencapai kesempurnaan yang dijanjikannya tersebut. Outro ponto, então, sobre esse propósito naquele momento seria a sua projeção. O que aconteceria imediatamente vamos dizer, na progressão desse propósito? Dan salah satu unsur lagi yang kita bisa berpikir di dalam kegenapan rencana Tuhan kepada manusia adalah tujuan terakhir yang Dia mau kepada kita dan bagaimana itu dimanifestasikan di dalam hidup kita. A gente vê em Gênesis 1:28 que Deus dá uma ordem para que o homem se multiplicasse e enchesse a terra. Kita lihat dengan jelas di kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 bahwa Tuhan memberikan satu perintah kepada manusia supaya dia berkembang biak dan memenuhi muka bumi. Então Deus não fez todos os homens que ele queria, ele fez um casal e queria esse tipo de cooperação para o seu propósito já, a multiplicação, através da relação íntima entre homem e mulher. Dan salah satu hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di situ adalah bahwa Tuhan tidak ciptakan sekaligus ribuan manusia, tapi Dia ciptakan satu pasang manusia yang Dia inginkan supaya pasang manusia ini saling mengasihi dan melalui kasih mereka dilahirkan manusia-manusia yang serupa dengan Allah untuk memenuhi muka bumi ini. Então, ele queria ser pai de muitos filhos semelhantes a ele. Jadi kita bisa meringkaskan bahwa tujuan utama Tuhan dalam menciptakan manusia adalah bahwa Dia mau banyak anak yang serupa dengan dirinya sendiri. Então é importante que Deus nos criou para ser nosso pai e não o nosso salvador. Dan hal yang pertama yang sangat penting kita menegaskan di sini adalah bahwa Allah telah menciptakan manusia supaya Dia menjadi Bapa kita, bukan juru selamat kita. Como a gente sabe disso? Quando Adão foi criado, ele foi criado à imagem de Deus, né? E quando a gente vai olhar lá no Novo Testamento, em Lucas capítulo 3, a genealogia de Jesus, vai retrocedendo nome por nome, chega em Adão e fala Adão, filho de Deus. Dan bagaimana kita tahu hal tersebut? Kita bisa ketahui secara sederhana dengan pergi ke Lukas pasal yang 3 dan Anda akan melihat bahwa ada riwayat Tuhan Yesus Kristus yang pergi sampai mencapai ayat yang 38 yang bilang bahwa ada Adam, anak Allah. Isso é Lucas 3:38 que eu citei. Dan ini tertulis di Lukas pasal 3 ayat 38. Só para aqueles que estiverem anotando, né? E a gente sabe, por exemplo, que depois que o pecado entrou e Adão perdeu a imagem de Deus, nós vamos ver isso daqui a pouco, ele gera um filho não mais a imagem de Deus, mas a sua própria imagem, conforme está escrito em Gênesis 5, de 1 a 3. Dan kita sadar dengan jelas bahwa ketika manusia berdosa, dia kehilangan kemuliaan Allah, dan kita akan sentuh mengenai masalah ini di topik berikutnya. Di situ terjelas atau dipernyatakan di Kejadian 5 dari ayat 1 sampai 3, satu manusia yang serupa dengan gambar dengan dirinya sendiri, sudah bukan lagi sebagai rupa dengan gambar Allah. Por isso que é importante a gente entender que o propósito de Deus não é a salvação, mas a restauração da nossa semelhança à imagem de Deus.
Maka di sini hal pertama atau hal utama yang saudara-saudari harus sadar adalah bahwa rencana Tuhan, tujuan utama Tuhan bukanlah menyelamatkan Anda, tapi memulihkan Anda menjadi serupa dengan gambar dengan dirinya sendiri. Itu ada di atas keselamatan itu sendiri. Isso é uma correção importante. Por quê? Porque nós precisamos voltar ao propósito de Deus e ver a salvação na sua grande importância, mas no seu lugar. A salvação é o meio para Deus alcançar, para restaurar esse propósito em nós quando nos alcança. Ini adalah satu perbaikan yang kita harus lakukan dalam pemahaman kita, di mana kita mengerti bahwa tujuan utama Tuhan bukanlah menyelamatkan manusia, tapi melalui karya keselamatan, Tuhan mengembalikan manusia kepada tujuan pertamanya, yaitu menjadi serupa dengan gambar dengan Allah itu sendiri. Assim como Adão se tornou filho de Deus pelo sopro divino, aqueles que serão restaurados pela salvação vão ser restaurados ao propósito eterno de Deus também pelo sopro divino, só que agora a partir do batismo, que é algo que vai ser falado talvez lá à frente. Dan hal yang sangat perlu kita garis bawahi di sini adalah sama seperti dulu Adam diciptakan dan menerima tiupan kehidupan di dalam tubuhnya, manusia baru dia juga dipulihkan dan dipermuliakan kembali melalui tiupan Roh Kudus di atas mereka yang telah bertobat dan lahir kembali. Seperti kita akan melihat ke depan ini. Outra consideração importante seria perguntar como seria o futuro do mundo se não houvesse pecado naquele momento. Satu hal yang penting juga untuk kita mempertanyakan diri adalah bagaimanakah masa depan dunia apabila manusia tidak pernah berdosa. Como a Bíblia como a história não teve a oportunidade de nos mostrar, né? Foi justamente o oposto. Então nós não temos, a Bíblia não fala muito disso. Dan karena kita sendiri sudah sadar bahwa dalam perkembangan sejarah manusia kita merasa dan kita tidak dapat melihat baik-baik bagaimana dunia akan terjadi kalau manusia tidak berdosa. Alkitab itu sendiri tidak menyentuh topik tersebut. Mas sabemos que Deus já estava contando com o homem para cooperar com ele na gestão da natureza, como Gênesis 1:28 vai dizer, que Deus mandou o homem se multiplicar e dominar a terra. E 2:15 fala que colocou ele naquele jardim para cultivar e guardar. Namun kita sudah yakin dan percaya bahwa satu hal yang jelas, Tuhan sudah buat manusia untuk berkooperasi atau bekerja sama dengan Dia, karena Dia telah menempatkan manusia di Taman Eden untuk Dia mengusahakan bumi dan mengelola dan mengembangkan bumi sesuai dengan tujuan Tuhan. E nós sabemos também, né, que pelo que está escrito depois da volta do Senhor, que aqueles que estão, os redimidos, né, vão reinar com Cristo e vão ser cooperadores na sua administração, né? Dan kita tahu juga bahwa seperti tertulis di dalam Alkitab bahwa di masa depan semua orang yang telah dipulihkan, telah dilahirkan kembali dan diselamatkan, mereka akan menjadi raja bersama dengan Kristus, memerintah bersama dengan Kristus dan akan bekerja sama dalam menjalankan kerajaan Allah di sini. E como o universo ele é imenso aos olhos humanos, quase que infinito, né? Então é de supor que haveria muito o que fazer. Dan karena alam semesta itu terkesan sangat besar sehingga kita bisa dibilang terkesan kekal, maka kita bisa juga paham bahwa akan ada banyak pekerjaan bagi orang-orang yang akan memerintah dunia dengan Tuhan. Muito bem, então vamos agora ao ponto principal, né, desta lição, que é como o pecado interrompeu o propósito de Deus. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran utama dari kita hari ini. Itu tadi hanya pendahuluan, dan pertemuan kita di hari ini
akan membahas mengenai dampak dosa terhadap rencana Allah. Deus ele resume o que aconteceria ao homem caso ele desobedecesse, caso pecasse, com a palavra morte, como Gênesis 2:17 está escrito. Seria bom você ler, Manuel. Mari kita lihat bahwa Tuhan Allah dia meringkaskan apa yang akan terjadi bagi manusia apabila manusia tidak menaati firman Allah di Kejadian pasal 2 ayat 17 kalau saya tidak salah dengar, yang bilang begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau makan pastilah engkau mati. Dan Tuhan definisikan di sini bahwa manusia akan mati kalau dia tidak taati kepada firman-Nya. O apóstolo Paulo confirma isso em Romanos 6:23, fazendo a seguinte afirmação: porque o salário do pecado é a morte. Dan Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama di Roma pasal 6 ayat yang 23 yang punya bunyinya seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut. E a gente vai então perceber pelas escrituras e pela experiência humana o que estava implícito nessa morte, a abrangência disso. Maka kita dapat menyadari melalui firman Tuhan dan pengalaman manusia sendiri apa yang artinya di Kejadian 2 ayat 17 tadi, kematian yang akan dialami manusia itu dan bagaimana pengaruhnya cukup besar. Por exemplo, está escrito que o homem perdeu a vida de Deus, saiu dele a sua presença. Romanos 3:23 está escrito, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe uma tradução interessante, Manuel é especialista em tradução, né? Pode até ajudar, mas lá diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dan kami dapat memahami dengan jelas seperti yang tertulis di Roma pasal 3 ayat 23 bahwa dampak dari dosa itu sangat besar, sehingga di teks ini bicara karena semua berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada penerjemahan atau ahli penerjemahan dia bisa menolong yang bicara bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah, tapi dikeluarkan dari kehadiran yang mulia Allah. Deus havia kehadiran Allah yang mulia. Deus havia dito, porque no dia, desculpe, Deus havia dito no texto lido que no dia em que dele comer, certamente morrereis. O homem não morreu fisicamente naquele dia, mas naquele momento saiu a presença de Deus do espírito humano. E ele ficou espiritualmente morto. Perhatikan bahwa di firman mengatakan bahwa pada hari manusia makan dari buah tersebut, dia akan mati. Dan secara jasmani, fisiknya dia tidak mati, tapi pada hari itu dia kehilangan roh Allah, sehingga bisa dipernyatakan bahwa maut rohani dia alami di hari itu juga. Então, o homem morre espiritualmente imediatamente e por isso ele se separa de Deus naquele momento. Maka dapat dikatakan, pode continuar. Pode ir adiante. Nah, maka dapat dikatakan bahwa manusia secara rohani mati langsung dan dia kehilangan roh Allah di saat itu. Itu kenapa dia mati secara langsung. É importante entender, então, que o homem não foi criado com vida em si mesmo. Vida não é existir para sempre. Vida verdadeira, e nós vamos ver isso hidup yang sebenarnya, pertama kita harus sadar bahwa manusia tidak diciptakan dengan hidup pada dirinya, dan artinya bahwa
sumber kehidupan kita itu Tuhan, maka pada hari manusia berdosa, dia mati total, dia mati secara rohani dan dia akan mengalami maut yang jasmani karena hidup tidak berarti hidup selamanya. Dia akan jelaskan sekarang Então, apa artinya hidup. isso é muito importante. Vida não é existir para sempre, mas experimentar a presença de Deus. Maka ini penting sekali, silahkan catat. Hidup bukanlah berada atau memiliki keberadaan selama-lamanya. Tapi hidup yang sebenarnya adalah menikmati dan berada di hadirat Tuhan selamanya. O único que pôde dizer que Deus concedeu a ele ter vida em si mesmo foi Jesus. Você vai ver isso no Evangelho de João. Dan satu-satunya orang yang bisa mengatakan bahwa dia punya hidup pada dirinya sendiri adalah Tuhan Yesus yang telah diberikan hidup sepenuhnya yang berlimpah-limpah. Então, o homem morreu espiritualmente imediatamente. Essa foi a primeira consequência do pecado humano em relação ao propósito de Deus. Dan kami bisa mengatakan bahwa kematian rohani secara langsung dari manusia itu merupakan dampak dosa pertama terhadap rencana Allah kepada manusia. Eu gosto da seguinte figura para ilustrar esta questão da vida de Deus que o homem recebeu na criação. Saya suka perumpamaan berikut ini yang mengilustrasikan, menggambarkan bagaimana hidup Allah bekerja di dalam manusia ketika manusia diciptakan. A figura de uma lâmpada. A lâmpada, ela foi inventada, criada para brilhar, mas a gente não compra uma lâmpada acesa. A lâmpada foi feita para brilhar com uma força que vem de fora, com uma capacidade que não é dela, ela não brilha por si mesma. Dan perumpamaan ini adalah satu lampu. Jika kita lihat tujuan lampu diciptakan adalah untuk dia bersinar. Semua lampu yang berfungsi, yang bagus, yang berguna dikasih cahaya. Namun kalau Anda pergi ke toko beli lampu, toko listrik, Anda tidak pernah beli lampu yang menyala-nyala. Anda selalu beli lampu yang mati cahayanya. Então, o espírito humano é essa lâmpada e a presença de Deus é essa força, é esse elemento que vem de fora. A lâmpada, ela está apagada sem estar conectada. Maka lampu supaya dia bercahaya, dia perlu ada satu kekuatan yang eksternal yang tidak ada padanya sendiri. Dia bukan sumber pencahayaan itu. Dan itu kita manusia, tanpa Tuhan kita mati seperti satu lampu, tapi kita perlu ada tersambung kepada Tuhan seperti lampu perlu tersambung kepada listrik supaya dia bisa bercahaya dan berfungsi seperti tujuannya yang dia diciptakan. Então, quando Deus soprou sobre o homem, conectou e o homem tinha vida, e quando o homem pecou, desconectou e ficou em trevas. E assim, nós vamos perceber que vai acontecer com todos os descendentes gerados à imagem de Adão a partir daí. Nasce sem a vida de Deus. Maka ketika Tuhan meniupkan rohnya ke dalam manusia, manusia tersambung dengan Tuhan dan dia hidup. Namun ketika manusia berdosa, dia kehilangan roh Allah dan dia mati. Dan sedemikian terjadi kepada seluruh keturunan manusia yang sudah lahir di dalam proses kematian Adam dan Hawa. Sudah lahir dalam kematian Adam dan Hawa. E a gente sabe que isso é verdade não apenas porque a Bíblia declara assim, mas por causa da experiência humana também, que todo ser humano sente vazio dentro do seu espírito. Dan kita tahu bahwa sedemikianlah pengalaman manusia, bahwa semua manusia sudah lahir dalam keadaan mati, bukan hanya karena Alkitab katakan, tapi karena pengalaman pribadi manusia sendiri sudah mempernyatakan kepadanya atau menunjukkan kepada kita bahwa kita punya satu kekosongan abadi di dalam kita